Okay, naimbag nga sa patoy amin. Before nga mapantayo iti mensahe, agisuro tayo man ti kanta niya. Found in the book of Romans chapter 3, verse 23 to 25. Suruan tayo muna dito, sakbay nga ituloy tayo di jay mensahe tayo. Yeah? Okay, sige. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. May sakbay For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation with faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. May sakbay. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Through the forbearance, through the forbearance, through the forbearance of God. Amen. Okay? Dahil ti kanta tayo, for all have sinned and come short of the glory of God. Dakil nga encouragement daytoy. Hopefully nga maadal tayo amin. This is from the book of Romans chapter 3 verse 23 to 25, iti King James version. Dahil kanta tayo nga inted iti Dios, inted ti Apo nga mabalin tayo nga adalen. Now, ada iti intay pagsasaritaan tatang bigat, adal nga makatulong kada tayo nga mang-apresyar winumang kita iti nalawlawang panang buya iti kakasta iti grasya ni Apo Dios. Our topic today is about the topic tayo is entitled Saved by Grace and Falling from Grace. We know, saved by grace and falling from grace.
panakaisalakan, babaen iti grasya, wenno naisalakan, babaen iti grasya, ken panakatenag iti grasya iti Dios. Aduda gitoy da nga issues, may panggap iti panakatenag tayo kano iti grasya iti Dios, panakapukaw iti salvation tayo, panakaawan tayo iti presensya iti Dios. Nagadu nga issues nga isu iti kayat ko wenno pag inadalan tayo tatang aldaw. Ngam sakbay nga antay kadagiti verses kayat ko nga ited wenno ipakaawat nga iti Grego, iti word nga grace is the word charis. So nga kada kayo nga kinagan iti charis, iti may nga nagan niyo is grace. Yeah? Charis, ket saan nga English, no di ket Greek. So, iti Greek word, iti grace is charis. Ket no kitaan tayo, iti intiro nga pakasaritaan iti Biblia tayo, nabanggit iti word nga grace 128 times. 128 times nga nabanggit dahiti word nga grace. And then, saan lang gayam nga grace? Iti Greek word. Iti English term, iti charis. Charis is the Greek word. English term na is grace that was mentioned 128 times. And then, nabanggit mo lang iti favor. So, iti inusar da nga charis, nausar iti grace, nausar mo't lang iti favor. 6 times nga nausar iti Biblia tayo, iti word nga favor, in line iti charis. And then, it may sapay nga term is benefit. The charis means benefit. Okay? And then, saan lang nga data, no di kat liberty. Iti word nga charis, iti English, translation na is liberty. Saan lang grace, nudikat adapay iti favor, and then benefit, and then liberty, and then may sapay iti may sapay is acceptable. Okay? Iti grace is iti charis, ket nausar metlaeng nga iti term na iti English ket acceptable, and iti last one pleasure. Okay? So, ulitak iti charis is a Greek word, not only of the word grace, but also the word favor, benefit, liberty, acceptable, and pleasure. So, hanlanggayam nga iti meaning iti grace is the unmerited favor. Nudiket, at dapat gayam ti benefit, the blessing. So God blessed us with all spiritual blessing that we don't deserve, inted na di benefit tayo. Sakari? And then liberality, by His grace, naala tayo di freedom, or di na liberate tayo. Babaan iti panakabalod iti basol na wayawayaan tayo. And that's by His charis. Amen? And iti charisma, ada dagiti maawagan nga charismatic, yeah? Is naituon mo't lang dayta iti grace. Ngam charisma is translated iti English nga iti word na is gift. 18 times nga nabanggit iti charisma nga in line iti gift. Isu nga dijay charismatic ket gifted. Okay? Napnuanda iti gift. Isu nga nalaing da nga manangted. Isu nga awan ti imot nga charismatic. Okay? Taday suda kat gifted. Wenno mabalin met nga paraw awat laen. Nga naimot nga paraw awat. I don't know. Makasta. Now, saan lang nga dijay no di kat uray di verb nga word nga charito. Wenno charito. Adati ka classmate yung charito? Ti charito, wenno karito, wenno charito, ket
isu iti nakaalaan na the word nga accepted. Okay? That's a verb. Accepted or graced. Nagrasyaan. Yeah? So ano si kakat makaasawa ka itagnagan iti grace, you are graced. Ala? Dayta, iti kayat ng asawan. Yeah? Ay, sus. Now, iso nga, charis, charisma, and charito. Bueno, charito. Saan nga Meksikano, the word nga charito. Hangaga po kasya ti panakaigkas na. And, iti grace from Matthew, ingana iti John, dito nga ti very interesting, kada tayo nga agad adal iti Biblia tayo. Iti Matthew and Mark, never nga na-mention iti word nga grace. Awan pulos na kabanggitan na. Ket iti book of Luke, na minsan laeng na nabanggit iti word nga grace. Ngam iti book of John, the first chapter of the book of John, na mintalo nga nabanggit iti word nga grace. Isu nga Matthew, Mark, Luke, and John, 4 times laeng nga nabanggit daytoy word nga grace. Kaya don't you know nga manipod iti Matthew, ingana John, ada iti 89 chapters. 89 chapters dayta no pagsamaan tayo daytoy nga upat nga nag-atidog nga libro. While nga iti libro iti Romans, ingana iti Philemon, nga isu dayta iti surat ni Apostle Paul, nabanggit daytoy nga grace 79 times. Okay? 79 times nga nabanggit daytoy word nga grace wenno charis iti surat ni Apostle Paul. Kaya ti total iti chapters iti surat ni Apostle Paul manipod Romans ingana book of Philemon is 87 chapters. Ikumpara tayo Matthew, Mark, Luke, and John, 89 chapters, 4 times lang nga nabanggit. Iti surat ni Apostle Paul from Romans ingana Philemon, nga isuday ta iti total na is 87 chapters, nabanggit 79 times. Nga nabanggit daytoy word nga charis, we know, grace. And iti book iti Romans alone, may isang chapter may isang libro, and yet nabanggit iti with 16 chapters, nabanggit 20 times iti word nga grace, we know charis. Isuda ito iti maawagan nga grace epistle. Dahito Romans, maiyarig dayta, kadag ito'y dang theologians, awagan dang libro iti grasya, dahito libro iti Romans. Because, for how many times nga nabanggit iti word nga grace, we know, charis. Kahit no ag-adal tayo iti Biblia, ada iti principle, iti panag-adal iti Biblia, nga no, ada di ay kanayon nga mabanggit nga word, ikan tayo da isudat importansya. Daytoy da repeated words iti Biblia tayo, pagtuunan tayo da isudat iti pansin, tadayta ket dakkel iti panakayarig na, panakainaig na, iti panagbasbasam iti sasaw ni Apo Dios. Imagine ang 22 times book ti Romans laeng, 79 times iti book laeng ni Apostle Paul. So, maawagan maawatan tayo tata, nga Paul was the Lord's grace messenger. Maawatan tayo nga ni Paul ket isuna iti mensahiryon iti grasya. According to Ephesians chapter 3 verse 1 ingana iti verse 9, kunanti sa ti Dios nga naitalag ka ni Apostle Paul the dispensation of the grace of God nga naitalag para kadagitoy da hintel. So the message of Apostle Paul kept message of grace. Numampay. Iti 1 Peter chapter 5 verse 10, ket ni Apostle Peter iti nakaibaga iti word nga God of all grace.
kalpasan nga nakita ni Apostle Peter, iti panagminministro ni Apostle Paul, isod gapuan nga kunana iti 2 Peter chapter 3, uray ti sursurat ni Apostle ni kabsat tayo nga Pablo, narigat nga maawatan, because that's not the message nga naitrust ka na gitoy da nga 12 apostles. Susanda nga mawawatan gaputa tininsayda is repent for the kingdom of heaven is at hand. Is about the kingdom, about repentance, about baptism. Ngam tininsay ni Apostle Paul is about grace ni Apo Dios. Ijay da nga naawatan. So nga agsurat da, iti mahudi nga panagsurat da, nabanggitan iti word nga grace kadakwada. Okay? So nga uray jay 2 Peter chapter 3 verse 18 kunana jay nga, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. After nga nakita ni Peter, iti minsay ni Apostle Paul. Hallelujah. So now, iti Romans chapter 5 verse 20 to 21, paki-flash tayo, mantabasahan tayo amin. Ulit at timinsay tayo tatang titled, Saved by Grace and Falling from Grace. Nadalan tayo dito eh. Romans chapter 5 verse 20 to 21, pakibasag go. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign to righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Dito'y Romans chapter 5, at dati comparison nga mangyari ito eh. Comparison iti first man, Adam, and the second man, Jesus. Dahil dati comparison dito eh. Kasano nga in my iti death, babaen the first man, and then in my iti life, babaen the second man, nga ni Jesus. Ket, in conclude na, nga kunana to verse 20 and 21, moreover, the law entered that the offense might abound. Dilintag in my, ket in my ti adunga offense. But where sin abounded, grace did much more abound. Iti in my iti basol, dakdakkel pa din, iti panagparang, iti grasya, iti Dios. So nga dijay, in mayan ni Apo Yesu Kristo, iti simmangat isuna kalpasan, iti papatay na, in parang na kani Apostle Paul, iti kadakkel nga trabaho, iti grasya, iti Dios, na even sin cannot overcome the grace of God. Madaydayaw ti Dios. The light, the no darkness tinted, darkness tin biyang, daytoy nga ni Adan, gaputi basol na, in may mat iti light kani Apo Yesu Kristo. Can darkness overcome light? No. Sa kani? Once nga nasitnget, kat uray basi-basit nga silaw iti cellphone, kat mabalim nga malawagan, di sitnget. Ngam, no adda iti silaw. And then, awit-awit mo ti sitnget. Saan mulad ta nga mapenetrate di jay silaw. Nala tayo? So powerful. 21. That as sin hath reigned unto death, nutin bungay ti basol ket patay, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Ngam, daytoy nga grasya ket nagturay, nag-ari, inted na iti kinalinte, babaen nga na itidan iti biag nga agnanayon, babaen kaniya po Yesu Kristo nga po tayo. So no ni Adan, di pa nagbasol na, delinteg ket inted na iti basol kada tayo, inted na iti patay ken panakasipnget tayo, in may ni Apo Yesu Kristo, inted na iti grasya na, tapno sikaken siya, madan ti biag nga agnanayon. Hallelujah. Maraydayaw ti Dios. Amen? So, iti Ephesians chapter 2, maawatan tayo tata, Ephesians chapter 2 verse 8, 9, and 10. Reading tayo. Go. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Okay. Imagine na niyo natay tayo gaputi basol. Amen. Nasipngetan tayo, in may tikinasipnget, in may tilinted, in parang nati basol. And then in may tipatay. Daytada kay kakadwa. Now, idiin may ni Apo Jesus, diin mayan na, natayan na di cross, ket isuday tati grasya na, ket amin nga mamati, ay ket may salakanda. For by grace are ye saved through faith. Grace is a gift. Faith is a gift. Inten na di grasya na, di parabur na, di charis, di jay favor, the benefit, the liberality, the pleasure. The pleasure ni Apo Dios, saan nga pleasure tayo? Pagayayatan ni Apo Dios, pagragragsakan iti Dios, nga mang-redeem kada tayo. Pagragragsakan iti Dios, nga mangisalakan kada tayo. Amen. Nadagsan, di pa nakailansan na di cross, and yet it's for His pleasure. Tapos sikakan siya, kat may salakan tayo madaydayaw ti Diyos. So it is by grace nga na-save tayo. It's not by works. Nadaman bilang dagiti mga itrabaho, iti pan na kay salakan da, nga iso tisuro da, then respect them. No iso da itatakder da. Ngayon da ito ititakder tayo. Awan ti maramidan tayo nga mangisalakan ti biyag tayo. Nalpas nga isugarod nga dagitoy da nga isugarod nga idi dagitoy da Israelita sanda nga kaya nga mangtungpal kadagiti aming ngalinte. Da isuda tinangkarit ko ni Apo Dios, inten nga ni Apo Dios tilintag sanda mo't lang nga maaramid. Then here comes Jesus just to fulfill the law. Tapno may kanda man iti biyag. The law is the strength of sin. The law is the knowledge of sin. Amuti amin data. Okay? Now, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ. We know saved in Christ. Created tayo. Na-create tayo because na-save tayo kani Kristo. Created in Christ Jesus. After nga na-create tayo, after nga na-save tayo by grace, and then, unto good works. Salvation first before good works. Saan nga mga ramid ka iti good works, tapno may save ka according to this verse. Amen? Nalawag ba dito For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Han tayo nga mabalingay panakkel nga nagsalakan tayo gapu iti aramid tayo. Gaputa nyaman ditada. Ada di may nga sinuludsod ko. Sure ka ba nga nagsalakan? Kahit kunak sure ka ba nga nagsalakan sa ludsod ko yung may nga kabsa? Kahit kunana win, apay nga sure ka nga nagsalakan ka? Kat amoy iti sungbat na, win atan na bauti sa ranak. Dasong nga yan. Kano ka nga naisalakan? Ada man ang sinadsud ko may sa, kano ka nga naisalakan? Gore ka talagipet. Anya tilaglagipang, idi nabauti sa ranak. Ijay ti pan nakaisalakan ko. No dijay ti sungbat tayo, that's work. Adi pa agpabauti sa rangarudin ti amin nga tao tapno may salakan da. It is by God's grace, and it's not by works. Amen. Takunan na ito created in Christ Jesus unto good works. So nga tayo nga naisalakan, which God, kunan na ito which God hath before ordained that we should walk in them. We should walk, Japan na kaisalakan tayo nga di dyan.
So kung na Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation. After nga naisalakan kan, then work out now your salvation. Lusika ka nalpas ka nga nakagraduate, iti may nga maestra, and then work out di pagka-maestra. At trabaho kan kas may nga maestra. Amen? Hallelujah! Ay ngam nung ngayon piman ti trabaho, di kapalangan ni call center. Di ba? No, at least, you tried. Oh. Dapat may isang maestra, napan parparot ti bulbulong, bantay ti kalingga. Now, dito tayo nga makita nga the totality of our salvation is by God's grace. Awan pulos iti pan nakaisintro, awan pulos iti pan naka-connect, iti trabaho tayo. Tada tayo mismoen, datayo nga Gentile, datayo nga Hintel, awan ti favor ni Apo Diyos kada tayo. Idi pailaeng dayta. No God, no Christ, strangers, no hope. Okay? But iyaman tayo by God's grace na save tayo. Hallelujah. Amen. Romans 11 verse 6. Romans 11 verse 6. And if by grace, then it is no more of works. No kuna tayo nga rudan nga grasya, babayan iti grasya iti Dios, no more of works. Awan ang tirumbang nga kay trabahuan. Otherwise, grace is no more grace, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. No kuna tayo nga rod nga naynayunan tayo ti trabaho, tapno tulungan tayo ti Dios, ti ban na kay salakan tayo, ayo saan ka ngayon? Tulungan ti Dios tapno may salakan ka. Sakbay pailangan ngay madawag tayo iti Dios, pinakawanan da tayo. While we were yet sinners, what? Christ died for us. Haan nga hindi ko na nga hapo Diyos, pakawanan da. Sa to maiso na tapno, matay tapno sungbatan na iya kararag mo. Saan tayo pa lang nga in madawag, Christ died for us. Amen. Di na kumain iti mapuno kadag iti puso tayo, na saan tayo nga may trabahuan, iti pan na kaisalakan tayo. Tanong ko natin yung nga may trabahuan tayo, iti pan na kaisalakan tayo, tatanto pa nga naisalakan tayo, kat adu pa lang iti pagkibaltangan tayo. Saan ka rin? Adu pa lang iti pagbasulan tayo, adu pa lang iti pagkamalian tayo. No ko natin yung kas pangarigan nga itrabaho tayo tilintag, tapno may salakan tayo, panunod tayong tupay katagbasbaso. Saan ka rin? Hallelujah. So it's by God's work, by God's management. Okay? Suna itinangi trabaho ti pan na kay salakan tayo. Romans chapter 4 verse 1 to 5. Romans chapter 4 verse 1 to 5. Ibasa tayo amin ko. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, had found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. For what said the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward not to reckon of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Hallelujah. Take note iti verse 2. For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. No ni Abraham, ket na-justifyan isuna, na-save isuna babayan iti trabaho, then mabaling nga idaydayaw na, nga saan nga pakidaydayawan iti Diyos. Nala tayo? Tayo isuna piman, tinang itrabaho, ijepan na kaisalakan na.
Keta tayo ti verse 5, but to him that worketh not. Ngam kada tayo nga saan nga nang itrabaho, iti panakaisalakan tayo. No diket, nagpamati tayo. Ken ni Apo Jesus. Isuday tayo, iti panaka-justify tayo. Made righteous. Justification is made righteous. Justified tayo. His faith is counted for righteousness. Napalintig tayo, babaan ti pamati, saan nga ti trabaho. Sakali? Iti tao ti kayat da trabaho. Sino ti mapapresyar, diyo nagtibalay? Diya sadot, wino diya nagagat. Ha? Di mapresyar, sakali nga diya nagagat? Sino ti mapresyar, diyo nagtiskwilaan? Diya nalaing. So, mahilig ti tao, iti by works. Nala? Amen? At ito may isang attorney nga nakasarita ni. Nagsaludsod kami kang kuha na awin na ibagami nga, daman di agis eskwila iti kinabugado. Napay nga tangan na, tatal na nga. Huwag sa udya sango kat medyo ag-un, wino, kasla marigatan nga agsaw na daiso na dya sangwanan iti pulpito. Kung hindi abogado nga dito, hanyong nga kaskastaan, hanyong kayo nga kungklong-klog, ta saan nga maala iti sinakwan, iti pagka-abogado, hanyang nga ron, maala day ta, iti sinurata. Tadya iyan iti papil, iti dang agsao. Okay? Dito'y, saan nga di panagtrabaho tayo, iti panakaisalakan tayo, ket no sika ket ipapatin nga by works. Nagdakkel ti discrimination di tapusom. Why? Kasano nga dagiti pukol ti ima na, pukol ti saka na nga sanda nga makaitrabaho. Adi pa bedridden. Kasdya lang nga ti kasasada, sanda pa lang nga may salakan. Totoo ba ron? If we say that by works iti salvation tayo, kakaasi ti bedridden. Nung ko natin yung ma-bless na iti mapanag kasaba, kasano ti umal. Right? Paano yung mga pipi? Paano yung mga bingi? Bingi dalaga rodan, pipi dalaga rodan, awan ima dalaga rodan, awan saka dalaga rodan, handa pa lang nga may salakan, ang sanday tanga Diyos no kasta. But no, it's by God's grace. It's by God's grace the salvation tayo. Not by works that any man should boast. Tatno awan ti panakkel ti tao. Isang ano kuna tayo nga, do this and do that for you to be saved. That's wrong. That's work. In saved na datayon. While we were yet sinners, Christ died for us. That's a free will gift of God. So nung kuna tayo nga masapol nga mga sabat tayo, itrabaho tayo, iti salvation tayo. Ayo, parason tayo nga mang intuog basit. Ha? Di pa nung i-apply tayo ti saan nga trabaho, saan nga mangan? Haring na diya. Di saan nga mang itrabaho, ti pa na kay salakan na, saan nga may salakan. Ulitat nga rod ka na kayo, kas ano na iti tao, na saan nga makatrabaho. Santo ko na nga, haan maawatan niya po Diyos. Ay, ditakan nga nagkurang. Ditakan mo nga nagkamali. Hallelujah. Amen. Now, no yung trabaho ni Abraham, itipan naka-justify na, no yung trabaho ni Abraham, itipan panakapalintig na, saanan nga dayaw ti Diyos. No di kat ti may daydayaw ni Abraham. Sangari? Mas maringan ti duwa nga agbuksing. Naabak di may isa, nangabak di may isa, sino ti may daydayaw? Di nangabak, sangari? Amen. Ngam,
May daydayo ba? May daydayo nga ta diyan nangabak no awan ti inabak na. Ang kani? May bagamba nga natayag ti maysa nga natayag no awan ti pandak. May bagamba nga sexy ka no awan ti nataba. Di ba? May bagamba nga nalaing ka no medyo aday ti tabed basit. So it's not by work. Takasano nga dagitoy da. Ada jibangir nga pwesto. It is by God's grace. And I saved tayo, amen. Created in Christ Jesus. Saved tayo, created in Christ Jesus. And the next, unto good works. Hallelujah. Saan nga good works? Unto saved. No, di kat saved. And then unto good works. Iti, so clear di kada tayo. Amen? We are saved by grace. Amen? Awan na aramidan tayo. No, di kat by faith and through faith. Iti next ijay, adu dagiti controversies iti Christian community, may panggap iti word nga falling from grace. Ano nag-fall ka iti grace, na loosen mo di salvation mo. No natinag ka, natumba ka iti grasya, ket may kat mo, inumapukaw mo kano iti panaka isalakan mo. Iti Romans, numampay how many times nga nabanggit iti term nga grace, 22 times in the book of Romans, iti word nga grace. But 10 times iti book iti Romans nga nabanggit mo iti God forbid. Nya kahit nga sawan ni God forbid. Iti question gamin ni Jai, tatangaro taddato iti grasya agtultuloy iti kadi nga agbasol tapno kastakat mapadakkel iti grasya kan parabor ti Dios. Isong bat ni Apostle Paul, God forbid. Ala? So 10 times nga naibaga dayta, warning and answering the question. Nga bawal iti agbasol. Saan nga ipalubos iti Dios? Iti panagbasol tayo. Can one continue in grace and also continue in sin? Dahita ti question tayo tata. No tata katadato iti grasya iti Dios, agtultuloy pa lang ata iti tayo panagbasol. God forbid. Saan ka rin? Will a believer fall from grace if he continues in sin? Is there any word of God to answer that question? No agtultuloy wenno di may nga tao ket naisalakan iti grasya ket agtuloy iti panagbasol. Dapat ti scripture nga mang-answer dita nga question. The answer tayo Titus chapter 2 verse 11 to 14. Titus chapter 2 verse 11 to 14, pakibasa tayo amin. Go. Titus chapter 2 verse 11. Go. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and beautify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Amen. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Amuti amin ni Apostol Kristo. Saan ka rin? The grace of God. Okay? Di entero nga katatao ni Apostol Kristo kat grasya ang dayta ti Dios. Ngayon man nga nangited, di pa nakisalakan kada tayo. Okay? And then, verse 12.
Anya ti surusuro na, after nga intend natin salvation, He is teaching us that denying ungodliness. Number 2, worldly lust. Number 3, live soberly. Number 4, righteously. Number 5, godly in this present world. Verse 14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. Inten natin bagina, tapno kastakat, subutan na tayo. Kada kiti amin nga tayo nagbasbasulan. And purify unto Himself a peculiar people, zealous of good work. Remember, Israel, dahil sudah timawagan nga peculiar people, special people. Ngam tata, na iraman tayo, babaan ti panang subbot ni Apo Kristo kada tayo. Iso nga there is no more Jew nor Gentile. We are one in the Lord Jesus Christ. Idinatay isuna, ijek cross maraydayo ti Dios. So we became now a peculiar, special people ni Apo Dios. So dahil ti advice na kada tayo, dahil ti teaching na, denying ungodliness. So tata manipod tata, inawat tayo ti grasya kan parabon ni Apo Dios, nawatan tayo ti programa na, then that will strengthen us to say no to sin. At ito may isang pastor ngayon may nagsistorya kami dito nagsasarunong ngayon in may nagtitigagayim nga pastor dito then kanayong nga uyawanda dito nga kadua nga pastor kuna lang dito nga pastor kastoy then kisaludsod dito pastor ngayon may dito kuna na nga kano nga nakita da nga nabarbartek iji Session Road kaya idi kastoy nga tawan imbaga da yatawan kaya ay napay tinangkitaan yung nga nabarbarte ka. Kaya ibagada no ay na din ang kitaan na kankwana. Kaya kuna nakadakwada nga wen pudno. Okay? Nabarbarte ka kay Session Road. Nakita na iyan iti lamlamayan. Pudno da kita. Ng kano nga tawan nga nakita da. Idi kastoy nga tawan wen pudno da ita. Ngam tata, daban ang kitaan nyo kanyak na kastaman lang, awan, sumada kita da, napalabas ti biyag ko na kita. You see? That was 10 years ago. Namingga na tatapiman nga na napasnuk tatangag sirserbi ti Diyos, isuday tat ibat batuda kan pa na. You see? But now that we have received the grace of God, and then from that time on, from this moment, nga nawatan tayo ti grasya kan parabor niya po Diyos, it will encourage us to say no to sin. Amen? It will strengthen us to say no to sin. Ako na ni Apostle Paul, God forbid. Hallelujah. Amen. So, the sinner saved by grace is to live a righteous and godly life, a life of good works. For such a life, God's grace is sufficient. Kanta-kanta tayo dito God is able to make all. Basahan tayo man day wall tayo. Go. God is able to make all grace abound toward you, that He always having all sufficiency in all grace, may abound to every good. Ayun. May abound to what? Every good work. So tatanay save tayo by grace, may abound to do good works. Uray tata. Nakitaan tayo iti Christian community uyaw ijay, uyaw ijay. Iti kanayon na nga kitkitan, dagiti nagkamaling, na iso nga maibaddak. Dino nagkurang nga mabalin nga mauyaw. But don't you know, nga even ni James, stricto. James chapter 4, verse 17, kitaan tayo man, evaluaten tayo iti sarili tayo. Diba sa tayo amin, go? Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is evil. No nakita mo di may isa nga kabsat nga nabartet, nga pastor, kahit saan mo nga tinulungan, and then napan ka ijay, apit na there, kat inistoryam, di si pastor, nabutang, at dajay nga nabartet, ngam saan mo nga tinulungan, padpadam nga nagbasol. Why?
Hangkadi nga na imbag na tulungan di pastor. Winuuray saan nga pastor, hangkadi nga na imbag na tulungan di nabartek nga diya ta makaawit. If you do not do that, kunanat to, therefore to him that knoweth to do good. Among nga na imbag di nga may isa nga banag kat saan mo nga inaramin. Basol. Ala? So nga saan lang nga di agaramin, iti basol. Nurikat no saan mo nga among nga ayan niya, among nga napintas, among nga nalinted, among nga mayat nga ramiden, kat saan mo nga ramiden. Then para kin ka, basol. Dahil tati kina-stricto, iti basol. Saan nga rin? That's the law. So nga saan mo unay nga kuna nga, di dyan nagbasol. Di alaan nga nun panang uyaw mo, nakabasol kamot lang. Nununapan mo kat inbagam, di basol na. Ay kat salamat, nakatulong ka. Saka rin? Unang Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden. Baka nga di burden di man sa kapsat piman kat di ay basol nga aramida na kat kahit na ngay sarden. Okay? So, dahita ti aramidan tayo. Amen. Now, iti Romans chapter 6 verse 1 and verse 15. Nakibasa, go. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Okay, verse 15. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Isuday ta iti uyaw, kadag ito'y da nga nagpamati iti grasya iti Diyos. Kunada nga, grasya ti ayanda kita, tapno kastakat, agbasbasol dalatan nga kinkinampurmi. You're wrong. Because, kung nantisaw ti Diyos, entay nga ta, agtultuloy nga pa, agbasbasol, tapno kastakat, mapadakkel iti grasya iti Diyos, God forbid. Tapos tama lagi verse 15, God forbid. So, iti panaka-save tayo iti grasya, ket saan nga dayta iti mang-authorize kada tayo nagbasol. No di ket dayta iti mang-tulong kada tayo nga saanen pulos. Kumano mabalin nga saanen pulos nagbasol. Hallelujah. Amen. Ket no kuna tayo nga awan di dyan nga tao ket nagbasol isu nga hanan nga may salakan fallen from grace. Especially dagitoy da mga kasabang nga kakadwa gaputa saanen nga agta-tights di ay membro kunada nga 5 miis ni kabsat ikarkararag tayo tabaka nag-backslide gapulaan piman di pangnangted na adati may nga kabsat agtatrabaho ti Minas ammon di pastor nga panagsusweldo di katapusan. So, the first Sunday of the month, ay kat panang ted iti tithes. Tano sanda nga iti tithes, mailunod da. Okay? So, masapul pa ilista. So, di may sapiman nga kabsat, saan nga nakaited iti tithes na? Okay, kinita di pastor, di listaan. Ay, ang kuha kitaan ti listaan, kita na di listaan, awan di nga kabsat. Then the following Sunday, urayan da, baka naliwayan da. The following Sunday, saan manan nga nang tayo? Nagkararag da. Kararag tayo, brothers, sisters, tani ni kapsat nga kastoy, saan na nga inted, di tights na. Kahit nalpas mo't nga nagsweldo. Nag-prayer meeting da, Lord. Pakawanaham na ito nga kapsat, nakaliway ken ka. Saan dapiman nga ammo nga di ay swinildo di kapsat ket abdati ng kaot iti bulsana idinapan nagdigos. You see? Alaka tayo nga mangukob nga saan tayo nga kitaan ti sarili tayo. Now, no kuna tayo nga gapu iti basol kat matinag tayo iti grasya iti Dios manuti limit na. Anya nga klase nga basol. Ti aramiden ti tao tapno matenag isuna ti grace. Saka rin? Anya nga klase ti basol ken manu nga daras nga agbasol.
tap nag-fall isuna iti grace. Dahil dati question ko, how many sins and what kind of sins must the believer commit in order to lose his salvation or fall from grace? If ever. At dati sumbat niya po Jesus kanang ito'y na disciples na dalam tayo kani natibiyag niya po Jesus Kristo the attributes of God is gracious isuna Matthew chapter 18 verse 21 to 22. Go, pakibasa. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him still 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Luke chapter 17 verse 4 to 5. And if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And the apostles said unto the Lord, Increase our faith. That's the story of Jesus. Nagsalutsod na kiti the apostles na maming anong kapakawanan, ti may sa kapsat ko nagbasol, maming pitubang daras, kuna niya po Yesu Kristo niya sumbat na 7 times 70 times 7 in a day. So kuna na Luke nung maming pito nga nagbasol ti may sa kapsat kin ka Gilbert, kaya't maming pito mat nga umay nagpakawan kin ka pakawanan sa kari basol number 1 dinadal na katurwa in may nagpakawan, pakawanan. May kadwa, binuntang na dahi tarupa. O may kanu ka, pakawan, pakawanan. May katalo, umay manan. Tinakaw na di laptop no. Then sumubli, pakawanan manan. Then pinuura na di balay mo. Sumubli manan kika, pakawanan. Maming pitong nga nagbasol, yet ko na ni Apo Jesus, pakawanan. Sa kari? Hindi at piman nung nakitam di may isang kabsat nga saan lang nga nag-times nag-fall isuna iti grace. Maming ano nga daras niya po Jesus inted na equality ti lintag no lintag ti berbirokan tayo. So nga narigat nga bagbagang adi may sa kabsat nag-fall day tayo iti grace ti Apo awanan ti presensya iti Apo kan para gabuta sanda kan nga lang ikan ti lam offering ibagam nga nag-fall. Anya ba ti scriptural falling from grace? Anya ba ti makita tayo nga scripture nga mangipakita ken mangiparang no kasano iti pan nakatenag tayo ti grasya iti Dios. Galatians chapter 5 verse 1 to 4. Galatians chapter 5 verse 1 to 4. So kitaan tayo nitoy. This is the verse, the scripture to say no anya iti falling from grace. Ya tawre dagito da nay save iti grace na laing dang ag-judge. Na laing dang mangukum. Yung sursuro ti Apo kana tayo iti napinpintas nga pan nakaiwagas na. Okay? Galatians chapter 5 verse 1 to 4. Sige man. Go. Stand fast, therefore, in the liberty wherein Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Very clear. Stand fast therefore in the grace, in the liberty that's cherished. Stand fast therefore in the grace wherewith Christ has made us free. Babayon ti grasya na. And be not entangled again. Hano ngay palubos nga mabalod ka manan.
Anya di nga pan nakabalod. Anya ti sarsaritaan ti Apo nga pan nakabalod ditoy. Is it sin? Kitaan tayo with a yoke of bondage. Amoy ba nga iti law is a yoke. Nadagsen nga awitan dagitoy nga Israelitas. Isu nga sanda nga natungtungpal di jay kadagsen iti linteg. Awan ti makatungpal dita. Isu nga imay ni Apo Jesucristo to set us free from the yoke of bondage of the law. Tuloy tayo. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. No ipapati tayo ti circumcision. Tatanga ta tiyempo iti grasya iti Diyos. That's bondage. Awan ti sirbi tinatayan ni Kristo. No ipapati tayo ti linteg. No ipapati tayo ti circumcision. That he, kunatoy, Verse 3, for I testify. Very strong word of Apostle Paul. The word testify. I testify again to every man that is circumcised. Da kayo nga nagpakugit, da kayo nga nagtungpal itilinte ni Moses. Una na dito that he is a debtor to do the whole law. No once nga rinugyam, nga ramidan ti maysa nga linteg ni Moses, obligado ka nga mga ramid ti aming nga linteg. And don't you know, nga 600, more than 600, itilinteg ni Apo Diyos. Nga integ na ka ni Moses. Once nga naramid mo di maysa, obligado ka nga mga ramid di 599. If it's the buod namin, numampay more than 600 tilinteg ni Moses, hanlang nga the 10 commandments, kada kayo magbasbas at Biblia na. Nung kunata yung 600 iti kabuuan, iti lintag ni Moses, inaramid mo di 599, hindi at saan mo nga inaramid iti may sa lintag. James chapter 2 verse 10. Anya ko na? For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. You see? Nga dati naramid mo nga linteg, kasan mo nga naramid di jay may sa nga linteg. You're a lawbreaker, managbaso ka na ta. Awan nga rod iti nakaipatungpal iti linteg. Kahit na ipapatim na itang alinteg. Verse 4. Go back to verse 4. Galatians 5 verse 4. Christ is become of no effect of you unto you. Na ipapatim nga ma-circumcise ako ino aramidak na ito linteg. Tapno mapalintiga iti Apo. Awan sirbin ni Kristo ken ka. Very strict dito eh. Whoever of you are justified by the law. Dapat imang ibaga nga, entayo makiprayer entayo, anya di ay, agdaydayaw tayo iti Diyos. Kaya't no saan ka nga nakapagdayaw kung kunang nga, adayuak iti Diyos. Because your mentality is a law. Aramidam nga prayer meeting ket lintag. Mabless ka nung mapan ka maki-prayer meeting. Mabless ka nung mangted ka. That's a law. Mangmangted tayo, gaputa na bless tayo. Mapan tayo makipi-prayer meeting because that's doing good. Saan kailangan nga tapno? Naala tayo? Maki-prayer meeting tayo, tapno. Mangted tayo, tapno. Mangted ka, gaputa in bless da ka ti Apo. Maki-prayer meeting ka, tay kararagam, no nyaman ti may kararagan because that's good to do. Mapan kag evangelize, tapno dati may salakan because that's good to do. Amen? Namaw, tayo? Because Christ is become of no effect unto you. Whoever of you are justified by the law. No kitikit-kitaan ka, di naramid mo, satisfied ka, dati naramid mo, that's a law.
Nalpas ngay naramid niya po so Kristo, so nga you are working with God. Workmanship created in Christ Jesus. Hallelujah. Glory kaniya po Diyos. Amen? And then, niya ko na natoy, ye are fallen from grace. That's a biblical, scriptural fallen from grace. So ano ko nang ay naisala ka na, why? Gaputa na bauti sa ranak. You have fallen from grace. Why? Gaputa, ibasbasar mo di pan na kaisalakan mo, di pan na kabauti sa mo. Which is, awanan serbina de cross. So ako na ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 1, kuna na I was not sent to baptize, but to preach the gospel. Galatians chapter 1, verse 6 hanggang verse 9. Pakibasa tayo, give me 5 minutes. Go. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there is some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be cursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Dito tinagdakkel nga warning kada kami nga mga kasaba. Apostle Paul tinangibagaan dito let him be accursed. Suna ti may lunod. So nga saan nga diay hangamang 30 tights na ti may lunod. Udikat di jayda sabali ti mapanay suro. Let him be accursed. Kunana dito nga I marvel that ye are soon removed from him that called you into the grace of Christ. The calling tayo is the grace of Christ unto another gospel. Apay nga balbaliwan yun. Apay nga kaslang masusway kayo iti another gospel. Anya ti another gospel. The gospel may kaskasabada dagitoy da Apostle Peter. Nubasahan nyo ti chapter 2. So nga dat conflict da. So inungtan ni Apostle Paul ni Peter gaputa sa balit ikaskasabana kadagito hintel. Ikaskasabana ti circumcision kadakwada. Ket saan garon nga isu ti lintag dagitoy da nga Gentile ipapatin pailayan. So inungtan ni Apostle Paul ni Peter. Gaputa sa bali di na ikaskasaba kadakwada. That's another gospel. The another gospel is the kingdom. But the gospel of today is the gospel of the grace of God. The grace of Christ. Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Not the gospel of Christ, that His death, His burial, and His resurrection. So ipapati kayo palang mangtad kayo, tapno mabless kayo. Dahil tao para kadagiti Israelite, yung tipan ng tid kayo tatag, God loves a cheerful giver. Right? Awan ti kondisyon. Mangtad ka, tapno saan ka may lunod. That's for the Israel. But for us, we give because of gratitude tayo. Kanaya po Diyos. So nga God loves a cheerful giver. Apay, cheerful giving ba di tithing? Saan? Compulsory da itang itid mo. Tapos saan ka nga mailunod? Hana ta itid kumit lang nga nakaisam. Apay garong nga tinutal mo pailaan. May cheerful giving, di saan mo pailang tutatalan, kaala ka di $1,000, so inukakot ka itid ka. Ano pa lang ito total 1,000 di sweldo, 1,050. So ti tithes ko ket 1,050, adi pay 100.5 anya. So apa nga kami no totalan? That's not a grace giving, that's a law. 10%. Apa nga itid mo nga, una tapos sana kung may lunod. Anya pa tapno mablesa. That's the law. But the grace program niya po Diyos, God bless us with all spiritual blessing. So nga mangmangtid tayo. More than enough, more than pay, dagiti tithes tayo. Timay itid. Sa kanin. Gaputan napnuan di pusom, iti panagyaman. Hallelujah. Glory to God. Verse 8.
But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. And yatin preach ni Apostle Paul, pure grace ni Apo Dios. Verse 9, as we said before, so say I now again, if anyone preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Nya the other gospel, the gospel na pagpagna ito ng apostle ni Apo Kristo for the Israel. And then, kung nato yung ikasabati yung madaitada about kingdom, about anyaman ditada, para kadag ito the Gentiles, we are wrong. Because the message for the Gentiles is the grace of God. Hallelujah. You maybe handak nga ayunan, maybe handak nga agrian, respetuwag na kayo ng kasta. But try to read Galatians chapter 1 and chapter 2 and you will see the conflict, the Paul kani Peter. Gapulang iti panangikas kasaba ni Paul, ni Peter, iti circumcision kada gito nga Gentiles inungtan ni Paul isun. Now, how much more ngay ngarud tata? Nga iti pulpito kat napnapnuan iti lintag nga may kaskasaba. Then selective lintag pa nya. Adu na gito na selective lintag nga sige ag-tights tayo, that's a law. And then pag agsidsidara ko ti karnin ti baboy. Tilo kat bawal ti karnin ti baboy. And then iti law ket kunana ijay nga iti panaggigimong tayo ket Sabado, the 7th day. And then may carry da nga kunada nga saan ata nabaliwan in the book of Acts, but that's the law. Pay nga dati selective nga. And then kunan iti linteg, no iti anak mo ket saan da ka nga inonor, ipan mo isuna ijerwangan iti gate and then batuin da ket matay. That's the law. Apay nga saan awan ti mga aramid ijay. Saan ka rin? Apay nga ti selective lola ang kat title. Di ba? So nga babaknang ti pastor, lagi ti membro. Barbaro yulugan ni pastor, lagi membro piman magmagnada. Saan ka rin? So, ay naan tatan iti falling from grace. Di membro, ino di mga ikaskasaba iti linteg. So nga supposed to be grasya ti may kasaba. Da kayon ti mga sumbat. So nga nagdakkel iti responsibility tayo ng mga kasaba iti saon ni Apo Dios. We need to learn. Dadi may isang kapsat, dadi may isang pastor nga kinisistorya this week. Kung nakankuha nga sige may kantulatan pastor iti free time mo ta sharing ta. Try aginadal tanton aginadal nya dagiti daban-banag mabalintang adalan. At kung nanapi man nga sige pastor man takto man teksak ta umaya. You see? Hanggang nag-end iti panagad-adal tayo. Romans chapter 3 verse 24 to 25. Dito di kanta tayo tatay. And this is the dito di ay pinaka-clear nga message iti grace ni Apo Dios kada tayo amin. Kantahan tayo man. Romans chapter 3 verse 23 to 25. Okay. Kanta tayo amin. Sige. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Sige, tuloy yung tono maramdaman. Huwag gawin kayo. Whom God has set forth to be a propitiation or atoning sacrifice through faith in His blood. Kapuy di blood na. And then, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance for the patience of God.
So ditoy makita tayo iti dakkel nga panagtrabaho ti grasya ti Dios, being justified freely by His grace. No free ay kat awan ti work. Sa kadi tay sunat tinang itrabaho, apay nga masuswelduan ka when ada ti trabaho. Sa kadi ngam no kunam nga katrabaho kat sang ko ngalan ti sweldo. Wow, that's grace. Di ba? Amen. Ngam dito, isang tayo ngayon trabahuan ti salvation tayo, intad ti Apo para tayo. Romans chapter 4 verse 8, the last verse tayo. Go. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Ulitin tayo. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So, sino nga ti blessed? Kitaan nyo kani, Christ died for us, though we are yet sinners, Christ died for us. Tapos mapakawan tayo. So na tayo di nabindisyonan. God blessed us. Gaputa sana nga sana nga in credit kada tayo. Sana nga in balis de baso nga inaramid tayo para kada tayo. Sana nga inukum da tayo ije baso nga inaramid tayo. Imputed. Okay? No diket, kunana, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Saan na nga kinita di basol mo, sakbay nga natay isuna, natayan isuna, tapno kastakot subutin na natay. That's His grace. Amen? So we are saved by grace. Are we fallen from grace? No. Because we are learning the grace of God. So nga, mas daw kayo siguro we are teaching all the grace of the Lord. Wenta for how many times nga nabanggit data very very particular iti mensahe ti grace niya po Dios. Tas sublian tayo nga rutatay dijay kunato yung iti mensahe iti grace is 128 times nga nabanggit. Data nga grace niya po Dios. And then iti bukla nga iti Romans. Kaya data iti 22 times nga nabanggit. While nga iti word nga grace, iti Matthew, Mark, Luke, and John, 4 times lang nga nabanggit. Kaya nag-atidug na chapters na gitara. Because, anya ti focus na iti Matthew, Mark, Luke, and John, because of the law pailaan. But Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. Romans chapter 6 verse 14, we are no longer under the law, but under the grace of God. So kunan ni Apostle Paul iti book of 2 Corinthians, if you excel in love, if you excel in faith, excel also in the grace of giving. Okay? Excel tayo garon, iti panangted tayo iti parabor, iti grasya iti Dios para tayo. That's our message for today. Saved by grace and not falling from grace. Hallelujah. So no ti kalakaran tayo ti saludsod ko ket adda kag fall iti grace. Now the question ko is no iti sentro tayo ket basol iti panagfall iti grace tapno maawagan nga fallen from the grace of God ket basol manung nga basol teramiden ti tao tapno nagfall. Anya nga klase nga basol tapno kasta ket agfall. Sakari? Amen. Dagita dati question na ibatik kada gitoy da mangibagbaga ngano nagbasol di may sang kapsat nagfall isuna iti grace niya po Dios iti biblical fallen from grace kaya no ipapating iti law tatta nga tiyempo iti grace you have fallen from grace niya po Dios maraydayaw iti Dios. Salamat lang unay Apo iti daytoy nga gundaway mi nga nagadal kada iti sason Apo iti amin nga dimngeg kan amin nga nagbuya kararag mi o Dios nga tulungan na kami nga patuloy mi nga maawatan kumada iti nga mensahe. Tapno kastaw Dios katag tuloy kami nga mangiter iti importansya na iti grasya kaniti parabor mo. Salamat launay ta iti panagibinsa-binsa nga kami ket salakan iti grasya kan parabor iti Dios. Ken tatakat nawatan mi nya nga ba naggayam magpaiso nga nagfall kami ken mabalin nagfall kami iti grace mo. It's because of the law. Nga nalpas dayta and the yoke of bondage is the law. Nga iso nga inted mon kada kami iti liberty about dita nga issue. So thank you so much ket kada gitoy da nga nakaawat iti grasya kan parabor mo
Kada kami am amin, tulungam da kami o Dios nga kanayon mi nga ibagbaga, God forbid. Na saan kumain nga license to sin, dahito nga grasyam, no dikat, it's a grace that will help us to say no to sin and yes to righteousness. Thank you, and bless, continue God to guide us and to lead us iti fullness of your grace, that we will enjoy the abundance and the sufficiency of your grace. Salamat launay. We give you praise, God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you. Kata ala niya po Diyos iti mang bless kada kayo, Amen. Amen.